Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 14 juillet 2025. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. Donc la présence des deux ministres, donc le ministre de l'Affaires intérieures du Rwanda et du Congo, à la table de négociations à Doha entre les gouvernements congolais, les soi-disant les rebelles de M23. Aussi, on va développer sur les rapports des ministres de la communication sur le projet de M23 de conquérir la ville d'Uvira. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc msisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Hapa tutaongelea ni jinsi nitoka sema ni topic ni sije mbili. Donc hapa tunaongelea kuonekana kwa minister wa mambo ya ndani kwenye meza la mazungumzo mjini Qatar wa Rwanda na wa Congo, na vile vile tutaongelea ripoti ya minister wa communication wa Congo Patrick Muyaya. Donc deux sujets, voilà les deux sujets qui va nous mettre ensemble, qui va nous réunir cette journée d'aujourd'hui, ou bien cette soirée d'aujourd'hui. Msisahau kisi natoka sema kulike na kusubscribe. Donc comme d'habitude, hatuende tena mbali. Donc tuanze tusikie TV5 Monde inasema je juu ya minister wa Rwanda kwenye mazungumzo, na kisha tutamalizia na Patrick Muyaya wa communication. Donc Toland ministre Toland TV 5 Monde. Les ministres de l'Intérieur du Rwanda et de la RDC sont présents à Doha, au Qatar, dans l'accord de paix signé le 27 juin dernier à Washington. Kinshasa et Kigali s'étaient engagés à soutenir les négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 sous médiation qatarienne, ainsi qu'à appuyer les efforts visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés. Un accord de paix contesté, une voix forte s'élève. Le cardinal Fridolin Ambongo fustige la méthode américaine et dénonce un deal imposé par les puissances étrangères au détriment des populations congolaises. Il parle de paix factice dictée par les intérêts miniers. Écoutez sa déclaration sans détour, faite depuis le Vatican. La course aux minerais stratégiques est aujourd'hui, surtout en Afrique, à l'origine de la prolifération de groupes armés. Et récemment, vous avez suivi la solution que Trump propose à la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous êtes en guerre entre vous et la cause de la guerre, c'est le minerai. Moi, le grand Trump, j'arrive, je vous réconcilie et vous me donnez le minerai. Il a tenté cette solution en Ukraine. Ça n'a pas marché, mais bon, chez nous, tout le monde court, tout le monde a peur de Trump. Nous disons, avec ces documents, que c'en est assez, cette façon de fonctionner. Assez de fausses solutions. Sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est quant à lui revenu sur la partie opérationnelle. Il a indiqué que la situation des opérations militaires est marquée par des mouvements incessants des troupes et de matériel le long de lignes de front, en particulier dans les provinces du Nord et Sud Kivu, par les agresseurs rwandais et leurs supplétifs. Parallèlement à ces dynamiques, les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent d'une part des opérations conjointes avec les UPDF contre les terroristes et ADF et les groupes armés réfractaires en Ituri, et d'autre part les opérations Gemba visant le groupe Mobondo hostile au programme PDDR-CS. Spécifiquement dans la province de l'Ituri, la force conjointe FARDC-UPDF a mené de manière simultanée des opérations aériennes et terrestres ciblant des positions des terroristes ADF-MTM dans les forêts de territoire d'Irumu et de Mambasa. Au sud Kivu, il est noté un renforcement significatif des agresseurs sur l'ensemble des axes conduisant au lit. Voilà, huyo ni ministre wa affaires intérieures ya Rwanda. Ministre wa affaires intérieures yani ni mkubwa wa mambo ya ndani ya Rwanda. Na msisahabu la fois passée balituambia kama
balituambia kama konfli ya Kongo, no, balituambia kama Rwanda na Kongo wanakuwa na konfli. Bon, kama ni chuki siyo, kisi ndasema Mswahili. Et donc, wakatuambia kama rais wa Rwanda akasema kama hapana, ile konfli sio ya Rwanda pana, ni konfli ya bakongomani kwa bakongomani. Haikupita muda no bakakia tuambia kama no Rwanda nayo ina faire partie ile conflit ishafa au moins 30 inauaga bakongomani ikifali sa vita iishe. Bakia tuambia kama na kama kwa watu weusi na mtu mweusi ndio kama akili aliachaka kikumai kumtoni. No bakia tuambia kama no piko president mmoja wanaitaka ni president Amerika wanamuita Donald Trump, alikiambia mwenye anaitwa rais wa Kongo na mwenye anaitwa rais wa Rwanda anaitwa Paul Kagame na wa Kongo anaitwa Felix Tshisekedi kama piko na probleme wale rais wawili, aseme bampatie minere bampatie dani dhahabu ya Kongo kisha yeye atawaunganisha ndio watakuwa sawa. Lakini kama bampatie ile dhahabu ya Kongo, kama bampatie ile minere ya Kongo, donc ule rais wa Rwanda na ule wa Kongo hawatakuwa sawa sawa. Ndio balikia tuambia vile. Et donc bakaenda kumpatia ili dhahabu na vingine vya mnayua mali yote ya chini ya ardhi kwa Swahili, bakampatia hiyo rais wa Amerika. Akabambia sasa kama hivi mlinipatia minere, alisema tafridole mbongo fuyo inaisha. Mwe wawili tena mtapigana. Si mwe wawili mko napigana juu yangu juu nipate minere. Sasa mimi shefu nishakuwa pasa nishapata minere. So wewe hauna shida tena, problem yako haiko tena yenye uko nasema ilikuwa ni problem ya minere. Donc shida yako ishaisha na wewe shida yako ishaisha. Dumie mimi niko hapa katikati, mie Donald Trump nishapata minere, donc hamna tena problem. Donc on connaît noir depuis la création de l'homme, depuis création ya ou bien depuis naissance ya l'état. Donc tunayua noir ni nani. Mais il fallait qu'on wakumbusha wale ba noir kama vyenye tuko en commun, quel que soit tongea kishibote lugha moya. Mais vyenye tuko navyo en commun ni esclavagisme, ni impérialisme na colonialisme. Shiba noir tu shibote watifrapa ka hali moya. Et donc ici biko bana ici balo le président qui atoka katikati alisema kama alipima Ukraine ile strategia kubeba minere kuwapatia amani, ilipare imeshindikana, ndio kutana na Russia kama ni hiyo ni leta. Okay, aba vitu aba ba makoti aba ba juicer. Wana wengine aba vitu ba bruti. Et donc Donald Trump après kupata minere kaba garantire kama no fuyo itaisha. Mais bakakia tuambia tena wale watu wawili, hapana, bon huku tunapana minere lakini tuko tunachunga ripoti ya kutoka kwenye biko naita kubarabu Qatar. Jo hakuna nafasi kwa solution kishopatikana, ifale bende mbazungu, na kama bende mbazungu ifale bende mbarabu juu banwari bote ujise tuko sawa, ba akili ni ile moja. Na hakuna hivyo unaweza chunga kwa noir isipokuwa ile mzungu anasemaga, ile Waingereza wanasemaga west. Hakuna hivyo unaweza chunga kwa mtu mweusi isipokuwa hali kukua ngumu zaidi kisilikuwa. Donc wakakimbilia kule. Sasa wakatuambia kama no tushamaliza kule, ule bwana yetu tushampatia minere, tushamsababu za awabu vyote vya kumpatia tushampatia. Donc tunachunga saa nyingine habari yenye tuko na mwingine mzungu naye, mwingine wa mwazi naye Katare, tifo tuchunge naye decision ya takamata. So bale watu wawili normalement ndio takamata decision, bale watu ndio walitushaka ndio bali tukoloniza ko bindo. Donc tulikuwa bali tu fakwa watumwa wao wa esclave wao, tuchunge naye kisi na atasema pia atasema. Sasa ndio tutaangalia vile vya kutoka wazungu na vile vinatoka kwa Arabu, ndio tutatia fasi moja, tunapatia sa mtu mweusi mwenye yeye hana laki la kusema, haiwaki kitu. Ndio walikia tuambia vile. Tukasema bashefu ndio wanasema. Na kama shefu mtu mwanalala na mamako akishasema, donc huyu ndio babako. Wasema bashefu wanasema si tutafani bino moko boyebi. Nasikia piko naongea kule Qatar, tunasikia
batu bamwa biko na baita nguni ba M23 banandika tu kitabu ba M23 ase balifika kule bana imposer bya mrefu vile bya mrefu bana imposer binaonekana gouvernement Kinshasa haitaweza. Hapo siko tayari, inaweza kuwa ilitika juu siwezi baamini vile wanasema manipulateur aseme no gisi gouvernement Kinshasa ilisema haitaweza et donc situation iko vile. Oh, okay, haina problem. Tunachunga qu'est-ce qui a sema no na ministre wa affaires intérieures ya Rwanda naye alikuwa pale naye kwenye biko wanaongea. Tukasema no hapana, mbona walikuwa tuambia kama rais wa Rwanda alituambia kama no hii problem haiko problem yake. Asa yeye naye kwa ile presence kwa pale kwenye swandiza problem ya wakongomani kwa wanaongea. Binamsaidia ni wala binamuongezea nini? Nikakia sema hapa ni kwa duru kukufete. Hapa ni habari ya mwembo hapa. Hapa tutayua binyi ulikataza imbwa kula ugali na maragi. Hapa kwa hii habari. Ye mtu wa nchi nyingine, affaire intérieure ya nchi nyingine isha mconcerne. Acha kwa tusikie. Tunasikia wanasema na ministre naye wa affaires extérieures ou intérieures plutôt ya Kongo naye alikuwa pale. Sasa shibe nakia commenter kusema no. Ye wa Kongo atakuwe, atasikuwe hakuna kitu. Hakuna yanafanya kaki. Naye ni ba observateur sa vile peuple tu. Na hapa kwa kinabo na hivi. Bon, ye bana tushinda tu peut-être niebo kuyua kama hivyo njo biko ku pouvoir. Bonele kuyua kama hivyo njo banaruhusiwa kuiba franga, kupia franga na ile kuruhusiwa wanaweza kuonesha hivyo kwa television. Pari ile hakuna ingine kia kabaila kia unasema semeno asendo chef huyo asipiko bya nafazaka. Haiko ngwa semeno banaenda sabisa misesa wengine ngo banaenda tetea watu, wala anaenda tetea nchi tasaidia nchi. Et donc ye kuwe kuna kutekuwe kuna yote kwa senisa. Donc abisaidi kitu jua hakuna vya ta contribuer na hakuna vya ta réduire. Kama mwarabu ashasema na ndio hivyo. De préférence yeye abakie kukazi akidanganya watu kisha sasa sema Lingala sema français kama no anakuwa kana ministre watu wao kama anakuwa ministre. Mais c'est l'homme qui a peur, hakuna kiamana kitatoka kule. Basi jo ile habari. Sasa tuko najiuliza sasa huyu naye kwenda kule. Asha toka kule kuminere. Basha toka pana minere. Sasa kufika mpaka hapa, washiste iko natafuta nini? Bienye Mungu alipotezaka mwanadamu aweza kubilogota. Na kama mko jere na baburuti kama mko jere na ba inconscient na peisa vile ile normalement hakuna vioneza chunga vya mingi. Nishasema haiko ndio mara kwanza nasema vioneza chunga vya mingi kule ni humiliation na rejet. Na ndio vitu kwa tunaona. Mnaenda kule Amerika wana baimilie, mnatoka mweyo mshakuwa na doa na kule doa kwa Amerika kwa mlitoka ba Amerika ndio balimtumba rais wenu Kagame. Kule doa kwa mnaenda doa Qatar ndio iko na developer Rwanda. Qatar ndio iko na isaidia Kagame. Et donc iko sa vile unakamata Yesu unaenda mchongea kwa Mungu. Sasa niwe kuyuwa eske Yesu atamji, eske Mungu atajije Yesu? Wala iko sa vile ukamate mai usepare na mafuta. Ndio sasa huyo kama utakuwa mzee kuvisepare. Qatar na Rwanda iko sa vile mai na mafuta. Amerika na Rwanda iko sa mai na mafuta. Ni shindo tu hatutaki kuona juu tuko anime na emotion. Nisipara tuambia kama no ifale kwanza kupana minere ndio vite taisha, no ifale kuitika Rwanda Defense Force ilete polisi ndio vite taisha. Il faut tugaule ma minere, il faut tugereshi wote ma parke, tugereshi wote ma banke, tugereshi wote ma frontiere, bajengo ma village moderne,
bapane kama nani mapermis za sikima ndio vite ndio fuyo itaisha, ndio kisipalkia tudanganya comme si palkia tuambia tena wakati fulani kama no il faut Joseph Kabila tuatoke pouvoir, Joseph Kabila kutoka avoir afika pouvoir mtoto wa mzee. Donc tudanganya kwanza Joseph Kabila il faut kwanza pouvoir, kisha kwa pouvoir ile mtoto wa mzee fuyo vitu vitaisha. Na wakati tuambia kama no il faut atoke kwanza pouvoir, akitoka pouvoir vite taisha vitu tutakuwa kwa mzuri. Depuis alitoke yake inakuwa tukwenda kama mseta hivi. Singali ile habari. Pasha tu yana slogan mpya anatuambia no, mwe mpani kwanza minere na mwache kwanza Rwanda ikuye huku munani donc mu créer opération conjointe na Rwanda na watu wiko na baua ndio mtakuwa na amani. Donc iko sawa vile mtu banakamata msumari wanakusindia mwili kisha baneta tena ule mtu mwali kupiga msumari mwili wanampatia tena nyundo akabambi akie asindirie tena asindirie sana zaona ndio operation tukue mosai. Donc ingekuwa tunaweza kuinomea ingekuwa operation sindiria malizia. Ingekuwa ni operation sindiria malizia sasa. Lakini Rwanda biko nampatia tu akie sindiria tu Mkongo. Juu tuko na baidio, juu tuko na babruti na ba TV na peut-être banaweza kuwa ni ba étranger juu wambingi wabo ni ba Belge, ni ba Français, ni ba Canadien. Et donc na ndo realite. Mais huyo tena alikuwa naye doa. Umlisa contribution yake doa ni kufanya nini? Hatutayo. Mwa hiyo hatutayua vitu vikwaye mpaka sasa tu vikwaye. Tunasikia ile siku tunafuata kwa Swandiza Radio Nationale kama television nationale Patrick Muyaya anaanza zile zake naye. Anaanza zile muziki yake naye. Ba M23 anaanza chongea ba M23 kwa tushiba people. Maiko na chongea ba M23 kwa watu ya Goma wala kubatia unangano kiatia ya Bukavu wala kubatia ya Ruchuru wala ya Masisi. Aseme no ba M23 biko napenda tena babane Uvira, biko na jirenforce babane Uvira. Anakia lia tena. Tuko najiuliza inakuwa kama ni deza hivi analiaka. Ba M23 babanabu nagana bakaanza lalamika kulia, bakaenda kuoni biko wanalia, bashaenda kusadeke biko wanalia, bashaenda kuinyo Afrikeni biko wanalia, bashaenda ku EAC kama biko wanalia, bashaenda siu kama kuna sio zini biko wanalia. Mpaka sai msekretari sio zini biko wanalia mpaka sai kilio yabo. Abaye kama taga seri. Huyo tena lalamika tena alienda li. Sana mwambia uko nalalamika na wenjo baba. Wenjo mwenye nyumba. Wenjo uko na visu, wenjo uko na mikuki, wenjo uko na mfungulo za lupango, za mlango wa lupango. Uliofunga lupango waache kukuya, unashinda tena ukitulamkia. Sisi tutasaidia nini atake peple? Paka nasema aba watu aba wanatakia nchi nini? Tunauliza iske objectif yao ni juste nikikia banisha ile Swandiza Uvira. Et donc nasema na hano nyo mara kwanza nasema ndio mara pili bale watu ifo kuangalia makini. Wale wa Muyaya wale wa Felix na hivi vipo nafanyika vyote ifo kuwa nabo makini. Na kuwa nabo makini biko na ile sprinjo wanatumaka watoto ya wenzao ku manifestation banakiaka njo tuambia sasa M23 kwa taba na Uvira mesa ya kugabula franga za inchi abatuambiaki chakwa saa ya makazi banayoka tukututuma tutwende tufa manifestation saa ya makazi kule kugabulana makazi penda gabula popeke famille kuma famille kule siye bi makoko banachaka huko muoze kule kama mtaoza mwenye atajinyonga aende jinyonga wala mwenye anakosa kamba banaza tamsaidia na kamba ndio wanafanza kabale watu na ndio reality tuko tunaishi. Unaambia kwa kitu tuambia si ataki people kama wanataba kama biko natafuta d'ailleurs iko naogopesha kwanza watu iko na demoraliser kwanza ni basoda ni bazalendo ni raia yenye ko pale du soda izikala kwa kuna raia iko na ba demoraliser déjà. Donc on dirait que c'est peut-être une stratégie ya yenye peut-être bashaelewana kama no il fallait mtupatie na Uvira ndio na shitu wake hivi tu kama tuko na gérer les 8 ans. On ne sait jamais. On peut imaginer cela. Uli akiambia watu kama no hakuna probleme wale biko wanapima kukamata ngine ma territoire mais hakuna batafanza iko na kiana à tel point se demande juste
nous sommes dans quel pays, nous sommes sur quelle terre, est-ce que nous sommes dirigés par quel genre des autorités ou bien des cadres, on ne comprend absolument rien. Donc, nanjo kweli hiyo. Msababu kulaki na kushe, kesho tena tutaleta vingine. Mwakusikia kaambia mwenzao,